to Romans chapter 8, verse 15. For you did not receive the spirit of bondage. We must know what we have received. So we have to be very careful. And you did not receive the spirit of bondage. Again to fear. Again to fear. But you received the spirit But you received the spirit of adoption by whom we cry out. of adoption by whom we cry out, Abba Father. Abba Father. Amen. 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 Hallelujah. Who is that? Clap your hand. Yeah, thank you. I don't know why we are not excited. I have got this question all the time. Why we are not excited when God said something? When other man says something, I will give you good job, we are excited like anything. Even we don't know whoever promised us whether he going to leave tomorrow, even next minute. We don't know. Will that person live in this world? We don't know. But we are excited about small things when others said to us. But when Almighty God releasing the word which going to take over us and change everything upside down, but we are not excited. That shows how much we are really thirsty and hunger, how much we are taking the word. We have to take it very seriously. Amen? Amen. This is not my word. This is not my message. It is the word of God which is about to take over you. Amen. Amen. සුද්ධ රෝමාතේ පාරසරි වගන්තිය. මන්ද ඔබ ලබාත්තේ නැවතත් බිය කියලා දෙන භාෂේවේ තත්වයක් නොව අබ්බා පියාණනි යමතා යාඥා කිරීමට ඉඩ ඇති පුත්‍රකමක් ලැබීමේ සත්වෙනි. සහෝදරනි පැහැදිලිව සාවධානව හමුවක් දෙන්න. ඔබට නෑ මේ ආත්මයක් මේ බියගෙන දෙන ආත්මයක් පුත්‍රකමේ අබ්බා පියාණනි අමතා කියා හැකි ආත්මයක් ඔබට දීලා තියෙනවා. ආමේන්. We are not at all under any bondage. අපි කිසිම බැඳීමකින් බය තත්ත්වකින් නෙවෙයි ඉන්නේ සහෝදරෝනි. Every bondage has got a spirit behind it. සියලුම බැඳීම් පිටිපස්ස තියෙනවා ආත්මයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. That is why when we receive the problem or when we hear about the problem, immediately we are in fear. අපි ඒක තමයි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම ප්‍රශ්නයක් අපි දැක්කාම අපිට බයගෙන දෙන්නේ. But Bible clearly says God never ever put us into bondage. Amen. පැහැදිලි බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ වගේ බාධි බැඳීම් වලට අපිව දාන්නේ නැහැ කියලා. In fact, God has delivered us from the spirit of bondage. ආමේන්. පැහැදිලි දෙවියන් වහන්සේ මේ වගේ බැඳීම් වලින් අපිව අනිවාර්යයෙන්ම ගලවනවා ජයග්‍රහණය කරලා දෙනවා. We must know, then only we can possess it. අපි දැනගත යුතු ඒ තුලින් අපි ඒට ළඟා විය හැකි ඒ නිසා. We must know we are not at all under any bondage. අපි දැනගත යුතු කිසිදු මේ බැඳීම් වලට අපි වහල් වෙලා නැහැ, අපි බැඳීම් වලට එකතු වෙලා නැහැ කියන. வேறு எந்த கட்டுகளுக்கும் உள்ளாக நாங்கள் இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Sickness cannot take over me. ලෙඩ කිසිවක් ඔබ පරයා යන්න බෑ. வியாதி என்னை மேற்கொள்ள முடியாது. Sickness is a bondage. ලෙඩ රෝග කියන්නේ බැඳීමක් සහෝදරෝනි. வியாதி ஒரு கட்டு. Problem is a bondage. ප්‍රශ්න කියන්නේ බැඳීමක්. பிரச்சனை என்பது ஒரு கட்டு. All kind of sorrow, worries is a bondage. කුමන මාදිරියේ දුක්ඛිත තත්ත්වෝ කඩා වැටීම් සහෝදරනි මේවා බැඳීම්. எல்லா விதமான துக்கமும் கவலையும் ஒரு கட்டாய் இருக்கிறது. Obstacles in my life is a bondage. මාදිරියේ තියෙන බාධක සහෝදරනි බැඳීමක්. தடைகள் வருமானால் அது ஒரு கட்டாய் இருக்கிறது. But we must know God never ever put us into any bondage. අපි දැනගත යුතුයි දෙවියන් වහන්සේ මෙවැනි බැඳීම් වලට අපිව ලක් කරන්නේ නැහැ කියන. நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் தேவன் எங்களை இந்த கட்டுகளுக்குள் விடவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. God has delivered
from all the bondage in our life. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ අපි සියලුම වැනි බැඳීම් වලින් ගලවා தேவன் இந்த கட்டுகளில் இருந்து எல்லாம் உங்களை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். You must be excited about that. මේ කවුවාම සතුටු වීම නිසා වෙන අප්‍රසන්න இதை වෙන්නේ. குறித்து நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும். We are not at all under any bondage. Even the government, even anybody cannot put us into any bondage. තවත් පැහැදිලි සත්‍යයක් සහෝදරනි මෙහි තියෙන පාලකවරුන්ට කිසිම ඒකට බෑ ඔබව බැඳීමකට පත් කරන්න. யாரும் உங்களை எடுத்து கொண்டு போய் எந்த கட்டுகளுக்குள்ளும் போட முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. Nobody has got the right to put you under any bondage. කිසිවෙකුට බෑ ඔබව බැඳීමකට ලක් කරන්න රජයට හෝ කිසිම දෙයකට. உங்களை கட்டுகளுக்குள் கொண்டு விடுவதற்கு ஒருவருக்கும் எந்த அதிகாரமும் இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. We are adopted into God's kingdom. අපිව සහෝදරනි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජධානිය තුලින් නිසා. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாய் நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். We are adopted into God's family. අපිව හදාවඩාගෙන තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලේ වශයෙන්. கர்த்தருடைய குடும்பத்துக்குள் நாங்கள் That சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம். is why we can call him as a father. අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට කතා කළ හැක්කේ දෙවියන් වහන්සේට තාත්තා කියලා. அதனால் தான் நாங்கள் அவரை தகப்பனே என்று அழைக்க முடியும். Hallelujah. හalleluya. He is your father. ආමේන්. සහෝදරනි Many people are struggling to believe God has their own father. ගොඩක් දෙනා මේක හරිම මහත් කුතුහලයක් හිතා ගන්න බෑ කොහොමද අපේ තාත්තා වෙන්නේ කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. அநேகர் தேவனை தங்கள் தகப்பனாக நினைத்து பார்ப்பதற்கு மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். Ready to call him as God. ඕන වෙලාවක කැමති දෙවියෝ කියලා කතා කරනවා. கடவுள் என்று அவரை அழைக்க ஆயத்தமாய் Ready இருக்கிறார்கள். to call him as the Lord. කැමති කතා කරන මහෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ. அவரை ஆண்டவர் என்று அழைக்க ஆயத்தமாய் Ready இருக்கிறார்கள். to call him as a master. කැමති කියලා ගුරු දේවනේ කියලා කතා කරනවා. அவரை ஒரு குருவாக அழைக்க அவர்கள் ஆயத்தமாய் Even இருக்கிறார்கள். ready to call themselves as a servant. ඒගොල්ලෝ කැමති කියන මම ඔබගේ යටහත් පහත් සේවකයෙක් කියලා. தங்களையே ஒரு ஊழியம் செய்கிறவராய் அவருக்கு முன்பாய் ஒப்புக் கொடுக்கவும் ரெடி ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்கள். But change already has happened. වෙනස සිදු වෙලා හමාරයි සහෝදරෝනි. மாற்றம் எப்பொழுதோ நடந்து விட்டது. We were under bondage. අපි බැඳීම වල තමයි හිටියේ. நாங்கள் கட்டுகளுக்குள் இருந்தோம். That time we are calling him Master, Lord, God, help us. අපි ඒ කාලේදී කතා කරා ගුරු දේවනේ දෙවියන් වහන්සේ මේ වගේ පරමෝත්තමයන් වහන්සේ කියලා. நாங்கள் கட்டுகளுக்கு இருந்த நாட்களில் ஆண்டவரே கடவுளே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நாங்கள் கூப்பிட்டோம். We would have wished so many things. අපි ගොඩක් දේවල් මේ හිතන්නේ. அநேக காரியங்களை நாங்கள் விரும்பி இருக்கிறோம். We would have cried out, God to help us. ගොඩාක් වෙලාවට අනාවල පෙන්න දෙවියන් වහන්සේ උදව් කරන්නේ. உதவி செய்யும்படியாய் அநேக காரியங்களுக்காய் அழுதும் இருக்கிறோம். We would have done so many ritual things so that God will be pleased and then God can help us or do something for our life. ගොඩාක් වෙලාවට ආගමික සිරිත් අපි වදින්නේ නැති කරන්නේ නැති. දෙවියන් වහන්සේ සතුටු කිරීම තුලින් අපි ආශිර්වාද ලබනවා. அநேக ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்து எப்படியாவது தேவனிடத்தில் இருந்து அந்த நல்ல காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் முயற்சி We செய்திருக்கிறோம். were doing all these things when we were under the bondage. මේ සියලුම දේ කරන්න අපි ඇති ගොඩාක් අපි මේ බැඳීම් වල ඉන්න කාලේ. நாங்கள் இது எல்லாவற்றையும் கட்டுகளுக்குள்ளாய் உட்பட்டிருந்த நாட்களிலே அதை செய்தோம். But now නමුත් සහෝදරනි අද ஆனால் இப்பொழுதோ we are not at all under the spirit of bondage. අපි දැන් සහෝදරනි පැහැදිලි ඒ ආත්මේ බැඳීම් නැහැ එවැනි බැඳීම් නැහැ අපිට. ஆனால் நாங்கள் இப்பொழுதோ கட்டுகளின் ஆவிகளுக்குள்ளாய் நாங்கள் இல்லை. God came to us and adopted into his family. දෙවියන් වහන්සේ පැමිණ උන්වහන්සේගේ පවුල කෙනෙක් වශයෙන් අපි හදාවඩාගෙන තියෙනවා. தேவன் வந்து எங்களை அவருடைய குடும்பத்துக்குள் எங்களை தத்தெடுத்துக் கொண்டார். Made us as a sons and daughters. හalleluya. අපි දුරදරුවන් වශයෙන් අපව පත් කරලා තියෙනවා සහෝදරනි. குமாரன் குமாரத்திகளுமாய் எங்களை மாற்றினார். Hallelujah. හalleluya. We are in the greatest blessing. We are already in the greatest blessing. අපි දැනටමත් ඒ විශිෂ්ට වූ ආශිර්වාද වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා நாங்கள் හමාරයි. இப்பொழுதே ஒரு சிறந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள் இருக்கிறோம். But we are still, our mind hasn't been changed. දැනටත් අපේ තාම මනස
நம்முடைய சிந்தனையோ இன்னும் மாறவில்லை. Still we are thinking we are under bondage. අපි තාමත් හිතන්නේ අපි මේ බැඳීම් වල ඉන්නේ කියලා. இன்னும் நினைக்கிறோம் நாங்கள் ஏதோ ஒரு கட்டுகளுக்குள் இருக்கிறோம். Still our prayer hasn't been changed. අපේ යාඥාව පවතාම වෙනස් වෙලා නැහැ. இப்பொழுதும் ஜெபங்கள் மாறவில்லை. Still we are crying unto God. අපි තාමත් අඬනවා දෙවියන් වහන්සේ අපි මේ. இப்பொழுதும் நாங்கள் தேவனை நோக்கி அழுகிறோம். After he is saying you are my son, still we are calling as a God. උන්වහන්සේ අපිට පුත්‍රයා කියලා කතා කරාට පස්සෙත් අපි තාම කතා කරන්නේ අනේ දෙවියනේ කියලා. நீ என்னுடைய குமாரனாய் இருக்கிறாய் என்று சொன்ன பிறகும் அவரை ஆண்டவர் என்று நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம். Still as a master I want to please someone, let me know what I have to do. This is how our prayers are going on. අපේ යාඥාව තාමත් අනේ ගුරු දෙවියනේ කොහොමද මම ඔබ සතුටු කරන්නේ කියලා යාඥාව තමයි තියෙන්නේ. அவர் எங்கள் குருவாய் இருக்கிறபடியினால் நாங்கள் ஏதாவது செய்து கேட்டு அவரிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று இன்னும் நினைக்கிறோம். But I want to tell you, change already happened. මම කියන්න කැමති දැනටමත් වෙනස වෙලා நான் ඉවරයි. உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்றால் மாற்றத்தை தேவன் ஏற்படுத்தி விட்டார். Hallelujah. Hallelujah. 2015 years ago, you already become the children of God and the children of God. අපේ වසර 2015කට පෙර ඔබ දරුවන් බවට පත් වෙලා හමාරයි යේසුස් වහන්සේ තුලින් 2015 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே இருந்து நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் தத்தெடுக்கப்பட்டு விட்டீர்கள். We have to call him as our own father. අපි දැන් කතා කළ යුතු අපේම තාත්තා කියන විදියට. எங்களை சொந்த தகப்பனாய் நாங்கள் அவரை அழைக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. In the more I see him as a father and all the inheritance of the father, deliverance of the father, everything that father has done for you will come and take over. ආමේන්. හalleluya. අපි තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන් වැඩිම දකිද්දී තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන් මොනවාද අපිට කරහමාර කියලා දකිද්දී සාදරේ ඒ සියලු දේ ඒ පුත්‍රකමේ තින්න සියලු දෙනා நீங்கள் அவரை தகப்பனாய் நீங்கள் அழைக்கிறபடியினால் தகப்பனுடைய எல்லா சுதந்திரங்களும் நம்முடையதாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. In the more you call him as a father, relationship automatically will take over. ආමේන්. ඔබ වැඩිම තාත්තා කියලා කතා කරලා ඒ ඥාති සම්බන්ධතාවය වැඩි වෙයි උන්වහන්සේ සමග. எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் அவரை ஒரு தகப்பனாய் தகப்பனே என்று அழைக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் அவரோடு உண்டான உறவு உங்களிலே பழக்க ஆரம்பிக்கும். I want you to celebrate this fathership in your life. ආමේන්. මම කැමති ඔබ සමරනවා නම් මේ තාත්තා කෙනෙක් විදිහට තියෙන ඥාති සම්බන්ධතාවය. நான் இந்த தந்தை என்கிற தேவனுடைய அந்த காரியத்தை வாழ்க்கையிலே கொண்டாட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். I want you to enjoy all the time. Thank you, Father. Thank you, Daddy. Thank you, Papa, Appa, Papa, whatever you want to say. So call him in the more you can, and you will see the presence of God, the pleasant presence of God, the happiness of God will take over. ආමේන්. තාත්තා කියලා තියෙන ඕනම ආකාරයෙන් උන්වහන්සේට කතා කරන්න සහෝදරනි ඔබ ඒ ප්‍රීතිය ඔබ තුල දකින්න. ආමේන්. அவரை அப்பா என்று உங்கள் மொழியில் எப்படியாவது அவரை அப்பா என்று கூப்பிட்டு அவரிடத்தில் நீங்கள் உறவு வைக்கும் பொழுது அவருடைய சமாதானமான தேவ பிரசன்னம் உங்களை ஆளுகை செய்வது அதிகமாயிருக்கும். Hallelujah. Many times God personally talked to me. Many of God's children hesitate to call him as a father. They are ready to call him as God. They are ready to call him as Lord. They are ready to call him as a master. But still they have got a hindrance to call him my dad. Still that closeness is still not there. They are not feeling at all. දෙවියන් වහන්සේ මට ගොඩක් වෙලාවට මේක දන්නවා තියෙනවා කතා බහ කරලා තියෙනවා ගොඩාක් දෙනා ඒ දරුවෙක් විදියට උන්වහන්සේට කතා කරන්න කැමති නෑ කියලා. ගොඩාක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න කැමති ගුරු දෙවියනි දෙවියන් වහන්සේ කියලා. මේක ගොඩාක් වෙලාවට උන්වහන්සේ මට පෙන්නලා තියෙනවා මොකද එවැනි ඥාති සම්බන්ධතාවයකින් උන්වහන්සේ අමතක් නැතිව දුරස්ව ක්‍රියා කරනවා කියලා. මට ගොඩාක් වෙලා දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා තියෙනවා. தேவனிடத்தில் என்னிடத்தில் பேசி இருக்கிறார். அநேக என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னை கடவுளே ஆண்டவரே பிதாவே என்று அழைக்கிறார்கள். ஆனால் தகப்பனே என்று என்னை அழைப்பதற்கு வெட்கப்படுகிறார்கள், அழைப்பதற்கு துணிகிறார்கள் இல்லை.
because of that, there's really gap between God and us. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපි අතර සෑහෙන දුරස්භාවයක් තිබෙනවා සහෝදරෝනි. அதனால் கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் இடையிலே ஒரு இடைவெளி உண்டாகிறது. Even after Jesus said, I have cleansed you and I have rejoined you with the Father, Jesus already said that. Still, we are struggling to have that relationship. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා මම ඔබව පිරිසිදු කර නැවත ඒ පියාණන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය ඇති කර හමාරයි කියති. තාමත් හිතන්නේ අර පෙර ආකාරයටමයි. உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி நான் தேவனோடு உங்களை இணைத்திருக்கிறேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன பிறகும் இன்றும் அந்த இடைவெளி எங்களுக்குள் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, I break that spirit of bondage, and from today onwards, you will have a greatest relationship with your Father. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த கட்டுகளின் ஆவியை நான் கட்டளையிடுகிறேன், அவைகளை நிர்மூலமாக்குகிறேன். இப்பொழுதிருந்து நீங்கள் அவரோடு பண்ணுகிற உறவு அதிகமாயிருக்கும். I break every unbelief in Jesus' name. මම විනාශ කරනවා සියලුම අවිශ්වාස ජේසුස් වහන්සේගේ ஒவ்வொரு නාමයෙන්. அவிசுவாசத்தையும் நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்குகிறேன். Let the relationship of Father take over His children. ආමේන්. ඒ පියාණන් වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය පරිපූර්ණ වෙත්වා සියලු දෙනාම. அவரோடு உண்டான அந்த உறவு உண்டாகிற அந்த உறவு பிள்ளைகளை மேற்கொள்வதாக. Hallelujah. Hallelujah. In the more this relationship take over, then devil cannot identify who you are. They can identify as Christ Jesus. හalleluya ආමේන්. Hallelujah. යක්ෂයාට ඔබ කවුද කියලා හොයාගන්න බෑ. යක්ෂයා ඔබ දකින්නේ ජේසුස් වහන්සේ දකින්නවා සමානව. ආමේන්. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக இந்த உறவிலே நீங்கள் பலப்படுகிறீர்களோ அவ்வளவுக்காய் சத்துருவால் பிசாசானவனால் உங்களை பார்க்க முடியாது, அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க ஆரம்பிப்பான். No problem in the world can identify you as a normal person. It will identify you as sons of Almighty God. ආමේන්. ඔබව දකින්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් වශයෙන්. ඒ සියලු දේ දකින්නේ ඔබ තුලින් ජේසුස් වහන්සේ සහෝදරනි. ආමේන්. உலகத்தில் எந்த பிரச்சனையானாலும் உங்களை ஒரு சாதாரண மனுஷனாய் அவைகள் பார்க்க முடியாது. அவைகள் உங்களை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய குமாரர் என்றே உங்களை உங்களை அப்படியே அந்த பிரச்சனைகள் பார்க்கும். Hallelujah. Hallelujah. When they look at you as the sons of God and daughter of God, they cannot come near you. ආමේන්. They know who you are. ආමේන්. මේ කිසිදු කෙනෙක්ට ඔබට ලං වෙන්න බෑ. ඔවුන් දකිනවා ඔබ කාගේ පුත්‍රයෝද දූදරුවෝද කියලා සහෝදරනි. කිසිදු ප්‍රශ්නයකට හෝ කිසිදු ක්‍රියාකාරීත්වයකට ඔබට ලං වෙන්න බෑ. ආමේන්. இந்த பிரச்சனை உங்களை அணுக முடியாது. ஏனென்றால் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் உங்களை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய குமாரனாக தான் பார்க்க முடியும். ஆகவே அவைகளால் உங்களை நெருங்க முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. The New Testament call you to have a relationship with Father. නව ගිවිසුමදී සහෝදරනි කතා කරලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සමග ඥාති සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගැනීම සඳහා. இந்த புதிய ஏற்பாடு தேவனோடு நீங்கள் பண்ணுகிற உறவுக்காக உங்களை அழைத்திருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. We have been rejoined to enjoy with Him. අපිව නැවත සම්බන්ධ කරාමාර උන්වහන්සේ සමග அவரோடு நாங்கள் அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுவதற்கு அவரோடு நாங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும். Not worry about anything or even for tomorrow, even for next minute, but enjoying with Him because He has everything you ever needed with Him. ආමේන්. නොවේ සහෝදරනි ඔබ ඔහු සමග ඒ ඥාති සම්බන්ධතාවය තුළින් සතුටමය ජීවිතයක් ගෙවන්න තමයි ඔබ කැඳවලා තියෙන්නේ. ආමේන්. அவர் எங்களை பிதாவோடு கூட இயேசு கிறிஸ்துவை இணைத்திருக்கிறார். அவர் செய்து முடித்த எல்லாவற்றின் மேல்
மேலும் மகிழ்ந்து களி கூறும்படி தான் அழைத்திருக்கிறார். ஆமென். அவர் செய்து முடித்திருக்கிறார் என்பதை விசுவாசித்து மகிழ்ந்து களி கூறும்படி அவர் என்னையும் உங்களையும் அழைத்திருக்கிறார். Hallelujah. We have read the adaptation has been changed. Our situation has been changed. Our father, mother has been changed. Our realm has been changed. Our connections with this world has been changed. That is what meaning of adaptation. සහෝදරනි පැහැදිලි මේ කියන හදා ගන්නවා කියන එක. අම්මා තාත්තා කියන එකට වෙනස් වෙන මුලින්ම අම්මා තාත්තා නෙවෙයි. අපිව ක්‍රියා කරන රාජධානිය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ මේ හදා ගැනීම තුලින් අපිව ක්‍රියාත්මක වෙන තලය වෙනස් වෙනවා. මේ වගේ සියලු මාංශ අපි පෙර හිටියට වඩා වෙනස් වෙනවා සහෝදරෝනි. என்னதும் நீங்கள் எல்லா விதமான பிரச்சனையிலும் வேதனையிலும் இந்த உலகத்தில் சகல விதமான கிரிகையிலும் இருந்தும் உங்களை தேவன் வேறு பிரித்து அவருடைய ராஜ்யத்தில் உங்களை சொந்தமாக்கி Even from our fathers mothers எங்களுடைய தாய் தகப்பன்மாருடைய உறவிலிருந்து அவர்களுடைய பிழைகளில் இருந்து அவர்களுடைய தவறுகளில் இருந்து தேவன் எங்களை வேறு பிரித்திருக்கிறார். ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுடைய தவறுகள் எங்களை மேற்கொள்ளுகிறதில்லை. அவருடைய நிறைவு என்னுடைய பிதாவுடைய நிறைவு மாத்திரமே உங்களையும் மேற்கொள்ளுகிறதா. Hallelujah. God has separated us from this world and not according to nothing going to happen according to my parents. Nothing going to happen according to this world. Nothing going to happen according to whatever inheritance is working or whatever system is working on this world, but according to His system. Amen. According to His kingdom. Amen. According to His inheritance. Amen. He's going to take over you. ආමේන්. සහෝදරනි පැහැදිලි උන්වහන්සේ ධර්මකට හදාගත්තට පස්සේ මේ ලෝකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලපෑමවත්ව මේ අපේ ලෝකයේ අම්මා තාත්තගේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලපෑමවත්ව මේ වටා පිටා ඉන්න සමාජය තමන්ට බලපාන කිසිදු ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඔබට බලපාන්නේ නැහැ. මොකද ඔබගේ සැප වෙන්නේ ඒ පියාණන් වහන්සේගේ, ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ, ඒ රාජධානියේ ඔබේ සියලුම සැපුම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් සිද්ධ වෙන්නේ සහෝදරනි. அவர் எங்களை பெற்றோர்கள் செய்த நன்மை நிமித்தம் பெற்றோர்களின் நிமித்தம் அவர்களுடைய கிரியை நிமித்தமாக எங்களை அவர் பிரித்தெடுக்காமல் அவர் செய்து முடித்தது அவருடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தமாக எங்களை தமக்கென்று அவர் குமாரனும் குமாரத்திகளுமாய் பிரித்து எடுத்தார். Hallelujah. After that, we cannot be silent. I have to put a record. Time I press the button. I will be excited. Amen. Even in the world, if we look at the adaptation, how this adaptation or adaptation is happening. අපි ලෝකයෙන් පවා හදා ගැනීම බැලුවොත් අපි බලමු කොහොමද ලෝකයෙන් පවා හදා ගැනීම සිදු වෙන්නේ කියලා. உலகத்திலே இந்த தத்தெடுக்கிற என்பது எப்படி நடைபெறுகிறது என்பதை We பார்ப்போம். can see so many rich families, they want to have a son or daughter. අපි දැකලා තියෙනවා සෑහෙන මුදල් තියෙන පවුල් සමාගම් දරුවෝ හදාගන්න බලාපොරොත්තු ක්‍රියා කරනවා. பணக்கார குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு குமாரன் அல்லது குமாரத்தி வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். They come to the place to adopt a child. ඒගොල්ලෝ එනවා ස්ථානයකට දරුවෙක් හදා වඩා ගන්න. ஒரு பிள்ளையை தத்தெடுக்கும்படியா அந்த இடங்களுக்கு வருவார்கள். But they never inquire about their background. කවදාවත් තාන්නේ ඒගොල්ලෝගේ යට ගියාව කොහෙන්ද කින්නවද කියලා. அவர் பிள்ளையினுடைய கடந்த காலத்தை குறித்து அவர்கள் அங்கே கேட்பதில்லை. They don't care who is his father, who is his mother. ඒගොල්ලෝ සත පහකට ගණන් ගන්නෑ කවුද අම්මා තාත්තා කියලා පෙර හිටියේ. அந்த பிள்ளை தகப்பனார் தாயார் என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு கவலையே இல்லை. They don't care which parambara he came from. කිසිම කොයි පරම්පරාවෙන් ආවද කියලාවත් ඒගොල්ලෝ හොයලා බලන්නේ නැහැ எந்த ගණන් ගන්නෑ. பரம்பரையில் இருந்து அந்த பிள்ளை வந்தது என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு கவலை இல்லை. They don't care any caste, which caste he came from. මොන කුලෙන්ද ආවේ කියලා ඒගොල්ලෝ කවදාවත් ගණන් ගන්නෑ. எந்த ஜாதியில் இருந்து இந்த பிள்ளை வந்தது என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு கவலை இல்லை. They don't care what kind of education background this child has. මොන කලාවේද මේ අධ්‍යාපන සුසුකම මේ දරුවා පසුබට තියෙනවද කියලා බලන්නේ. பிள்ளை எப்படிப்பட்ட
படித்திருக்கிறது என்பதை அவர்கள் They பார்த்தார்கள். don't care whether the child is very healthy or not. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ කොච්චර ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් මේ දරුවා ජීවත් වෙනවද කියන එක. அந்த பிள்ளை நல்ல சுகமானதா இல்லையா என்பதை குறித்து அவர்கள் யோசிப்பதில்லை. They don't care do they have NHS policy. ඒගොල්ලෝ ගණන් ගන්න මොනාකාරයේ මේ ශරීර සෞඛ්‍ය සැපයුම් තියනවද කියන දරුවා. அவர்கள் யோசிப்பதில்லை இந்த பிள்ளைக்கு NHS பாலிசி என்றெல்லாம் இருக்கிறதா என்று. They don't even think about, okay, I'm going to adopt the child, but in 10 years' time, if it goes wrong, what am I going to do? They never even think about it like that. හිතන්නේ නෑ. තව අවුරුදු 10කින් මොන පිස්සුවක් කෙලින්ද මේ දරුවා මම හදාගත්තට පස්සේ. එහෙම කියලාවත් කවදාවත් හිතන්නේ නෑ. அவர்கள் யோசிப்பதில்லை, சரி நான் இப்பொழுது தத்தெடுக்கிறேன் 10 வருஷத்தின் பிறகு என்ன நடக்கும் என்று அவர்கள் அந்த நேரத்தில் யோசிப்பதில்லை. They never think, I'm going to take this child to my palace, but does he or does she know how to behave in the palace? මම අරගෙන යන්නේ මාගේ රාජධානියට. මේ දරුවා ගිහිල්ලා එහෙ හැසිරෙන්නවත් කරනවත් දන්නේ නෑ මේ දරුවා කියලා හිතන්නේ නෑ කවදාවත්. என்னுடைய அரண்மனைக்கு இந்த பிள்ளையை கொண்டு போகிறேன், இந்த பிள்ளைக்கு அரண்மனையில் எப்படி நடந்து கொள்வது என்று தெரியுமா என்று அவர்கள் யோசிப்பது இல்லை. Even they don't know this child would have been taken from the rubbish bin. මේ දරුවා කුණු කූඩකින් ගත්තද කියලාවත් මේ මිනිස්සු දන්නේ නෑ. குப்பை தொட்டியிலிருந்து இந்த பிள்ளை எடுக்கப்பட்டதா என்று கூட அவர்களுக்கு தெரியாது. Whoever even grown up by the rubbish bin, they'll be expecting even the king and the daughter or the palace or the rich people come to adopt them, they will be thinking, okay, now the king's rubbish bin better than this one. So I will be better off if I go with them. They might think that way. සමහර මේ දරුවා හිතන්න පුළුවන් අරයි මම කුණු කූඩේ හැදුනේ කමන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ රාජධානියේ කුණු කූඩේකවත් හැදුනොත් මට ඉන්න වඩා හොඳයි කියලා එහෙම හිතන්නේ නැහැ දරුවෙක් දෙනවා. கொஞ்சம் வளர்ந்தவர்களாக இருந்தால் யோசிப்பார்கள், நானும் குப்பை தொட்டியில் தானே வந்திருக்கிறேன், இப்பொழுது எடுக்க போகிற அரண்மனையிலே, ராஜாவின் அரண்மனையிலே இன்னும் சிறந்த குப்பை தொட்டி இருக்கும், ஆகவே நல்லா இருக்கலாம் என்று அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள். The child hasn't got any idea where the child going to step in. දරුවාට කිසිම නැහැ මනසේ මොකක්ද දැන් ඉදිරියට වෙන්නේ කොහෙද මම අඩිය තියන්නේ යන්නේ அந்த කියලා. குழந்தைக்கு தெரியாது நான் எங்கே இப்பொழுது போக போகிறேன் என்று. The child has done nothing. දරුවා කිසිවක් කරලා නැහැ මේ දේ ලබන්න. அந்த பிள்ளை ஒன்றும் செய்யவில்லை. But this rich family only doing all the sacrifice to take this child to the palace. හලෙලූයා. මේ මුදල් පිළින පරිසරයේ තියෙන සියලු දෙනා තමයි සියලුම දේ කැප කරන්නේ සහෝදරනි මේ දරුවව හදාගන්න. அந்த பிள்ளைக்காக அதை தத்தெடுக்கிற அந்த குடும்பத்தார் தான் எல்லா கிரியத்தையும் எல்லா விதமான தியாகங்களையும் செய்ய போகிறார். This is their decision to take this person whom called nothing and to bring everything unto him. This is their decision. Not at all a child decision. මේක මේ ඒ දෙමෝපියන්ගේ තීරණයක් සහෝදරනි ඒ දරුවව බින්දුවේ ඉඳලා සෑහෙන ඉහළ තලයට ගෙන්න. මේ දරුවගේ තීරණයක් නෙමෙයි. ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிற அந்த பிள்ளையை எல்லாவற்றுக்கும் உரியவனாய் மாற்றுவது என்பது அதை தத்தெடுக்கிற அவர்களுடைய தீர்மானமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. The child has done only one thing. දරුවා කළ එක දෙයයි සහෝදරනි. அந்த பிள்ளை ஒரே ஒரு காரியம் தான் செய்யும். When the rich family, king's family come to adopt the child, when they ask, will you go with them? The child say yes. Only one thing that child has done. In order to inherit the palace. ආමේන්. මේ දරුවා එකම දෙයක් කරේ. මේ මුදල් තියෙන පවුලේ දරුවා දරුවට බාධා ගන්නද කියලා අහුවාම ඔව් කියලා ඒ පිළිගැනීම විතරයි සහෝදරනි ඒ දරුවාගේ කිස්ස සිද්ධ වුණේ. அந்த குழந்தை ஒரே ஒரு காரியம் தான் செய்திருக்கும். அவர்கள் இவர்களோடு போகிறீர்களா அந்த பிள்ளையை கேட்கும் பொழுது அது ஆம் என்று தலையாட்டியது. Hallelujah. The child has been moved into rubbish bin into the palace now. සහෝදරනි මේ කුණු කූඩේ කසල කූඩේ ගිය දරුවා කෙලින්ම ගියා එතනින් පස්සේ කොහෙටද රාජමාලිගාවට. குப்பை தொட்டியில் இருந்து இப்பொழுது அரண்மனைக்கு அந்த பிள்ளை அழைத்து செல்லப்படுகிறது.
Hallelujah. Hallelujah. Whoever honors the king, they must honor the child. සාදමි ඒ රජවරුන්ට ගරු කරන සියලු දෙනාම ඒ දරුවටත් ගරු කළ යුතුමයි. யாரெல்லாம் ராஜாவை வணங்குகிறார்களோ மரியாதை செலுத்துகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் இந்த குழந்தைக்கும் அந்த மரியாதையை செலுத்துவார்கள். Whoever working for the king, they must work for the child. රජවරුන්ට වැඩ කරන සියලු දෙනා මේ දරුවටත් ராஜாவுக்காக வேலை செய்கிறவர்கள் குழந்தைக்காகவும் வேலை செய்ய வேண்டும். Hallelujah. 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 Whatever the facilities the king has got now belong to the child too. ආමේන්. කුමන ආකාරයේ රජවරුන්ට සැපෙන සියලු දේම ඒ දරුවටත් සැපිය යුතුමයි, ලැබිය යුතුමයි. என்னெல்லாம் வசதிகளை இந்த ராஜா கொண்டிருக்கிறாரோ அவ்வளவும் அந்த குழந்தையும் அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளது. Hallelujah. Hallelujah. That is how we have been shipped into his kingdom. ආමේන්. ඒ රාජධානියට මාරු වෙලා තියෙන්නේ අද. இப்படித்தான் நாங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் இப்படியா அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Everything is belong to him, is belong to you. ආමේන්. தேவனுக்குரியதெல்லாம் இப்பொழுது உங்களுக்குரியதாக இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. That is why he said, whatever is mine, it is yours now. அதனால் நாம் சொல்லுகிறோம் தேவனுடையதை நாம் உங்களுடையதாக இருக்கிறது. Overnight, the child life turned into king's life. එක රාත්‍රියකින් සාමාන්‍ය ජීවිතය දරුවාගේ රජපෞල් ජීවිතයකට මාරුනා සහෝදරෝ. ஒரே ராத்திரியில் ஏழையாய் இருந்த பிள்ளையின் வாழ்க்கை இப்பொழுது ராஜாவின் வாழ்க்கைக்குரியதாய் மாறிவிடுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Unworthy child now become worthy. වටිනාකමක් සුදුසුකමක් දරුවා දැන් වටිනාකමක් බවට පත් වුණා සහෝදරෝනි. தகுதி இல்லாமல் இருந்த அந்த பிள்ளை இப்பொழுது தகுதி பெற்றதாய் மாறி இருக்கிறது. When he was on the road, nobody respected him. පාරේ ඉන්නකොට කවුරුත් උඩ කරු කරේ නැහැ. வீதியில் இருந்த பொழுது ஒருவரும் அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கவில்லை. But now he is in the palace, everybody must respect him. ආමේන්. දැන් ඉන්නේ ඔහු රාජමාලිගාවේ සියලු දෙනාම ඔහුට කරු කළ යුතුයි දැන්. இப்பொழுது அரண்மனையில் இருக்கிறான். இப்பொழுது அவனை எல்லாரும் அவனுக்கு கனம் பண்ண வேண்டும். And when he was on the road, he had to work for every houses on that road. පාරේ ඉන්නකොට ඔහු ඒ සියලුම ගෙවල් වලට සේවය කළ යුතුයි. அவன் வீதியில் இருந்த பொழுது அங்கு இருக்கிறவர்களுக்காக அவன் வேலை செய்ய வேண்டும். When he is in palace, everybody have to work for him. ඔහුගේ මාලිගාවේ ඉන්නකොට සියලු දෙනාම ඔහුට සේවය කළ යුතුයි සහෝදරවරුනි. ஆனால் அவன் அரண்மனையில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்காய் அவர்கள் எல்லாரும் வேலை செய்யணும். Hallelujah. Hallelujah. Big shift has been happened. සෑහෙන සහෝදරී වෙනස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා මෙතන. பெரிய ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்கிறது. We have been adopted into his royal family. ආමේන්. උන්වහන්සේ අපව හදාගෙන ඉන්න උන්වහන්සේගේ රාජකීය පවුලේ කෙනෙක් වශයෙන්. அவருடைய ராஜரீக குடும்பத்துக்குள் இப்பொழுது தத்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Many times I was talking about this and many people has got a problem. How? We are nothing. Now we are big. We are this. How? This is how. හලෙලූයා. ගොඩාක් වෙලාවට මම මේ කියලා දීලා සහෝදරනි. ඊට පස්සේ යනවා කොහොමද මේක වෙන්නේ? කොහොමද මම හිතෙන් මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ? මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔබ රජ පවුලට හදාගෙන තියෙන සහෝදරෝන්නේ. அநேக இடங்களில் நான் இதை அநேக தடவை பேசியிருக்கிறேன். சொல்லுவார்கள் அதப்படி நாங்கள் இப்படி இருந்த நாங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய காரியத்துக்கு போக முடியும் என்று. இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் இப்படித்தான் நீங்கள் மாற்றப்பட்டீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Tell yourself adoption. Adoption will change my life. ආමේන්. කියන්න සහෝදරවරුනි, මේ හදා ගැනීම මාව වෙනස් කරමාරයි කියලා. தத்தெடுப்பு என்னை மாற்றி இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. I am adopted by Almighty God. ආමේන්. මාව හදා වඩාගත්තේ දැන් ඒ පරමෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ කියලා. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனால் நான் தத்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. The king has got best healthy food. I will have the best healthy food. රජවරු සතුයි ඒ හොඳ ආහාර පාන දැන් මේ ආහාර පාන මටත් සතුයි කියලා. ராஜா உண்ணுகிற சிறந்த சுகாதாரமான உணவுகளை நானும் உண்ணுவேன். Hallelujah. Hallelujah. He has got the best doctor in
that entire country, and he will be treating me. Amen. Amen. But that means it's supernatural help. Don't look for doctor. Supernatural. He is good doctor. Amen. Amen. The best doctor is available for you, which is Jesus Christ. Amen. Jesus Christus වහන්සේ. சிறந்த வைத்தியரான இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Adoption has taken over you. ආමෙන්. ඒ සහෝදරනි හදා වඩාගෙන ඔබ පරිපූර්ණ කරමාරයි. தத்தெடுப்பு உங்களை இப்பொழுது மேற்கொண்டிருக்கிறது. Amen. Amen. I know back home a person called Devadas. මම දන්නවා ලංකාවේ සහෝදරයෙක් දේවදාස් කියලා. தேவதாஸ் என்கிறவர் எனக்கு தெரியும். And he didn't have any child. ඔහුට දරුවෙක් හිටියේ නෑ. அவருக்கு பிள்ளை இல்லை. So he went and adopted a child. ඔහු ගිහිල්ලා දරුවෙක්ව හදා වඩා ஒரு ගත්තා. பிள்ளையை அவர் தத்தெடுத்துக் கொண்டார். And he has got lot of wealth. ඔහු සතුව තිබ්බ ගොඩාක් යසස්විය. அவரிடத்தில் அநேக சொத்துகள் இருந்தது. Even beside of our house, he was having acres of land. අපේ ගෙවල් එහාකට උඩ අක්කර ගණන් ඔහු සතුව තිබුණා. அநேக ஏக்கர் நிலங்களை அவர்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்திலே அவர் வைத்திருந்தார். But this child was a very small child. මොහු ඉතාම කුඩා දරුවෙක්. இந்த பிள்ளை மிகவும் சிறிய பிள்ளையாக இருந்தார். But still, he never give up. He has got plenty of wealth, but he's still working hard to get more wealth. සහෝදරනි මොහු කුඩා වෙලා තව දේවල් ලබා ගන්න කටයුතු කරා. அந்த சகோதரனும் இன்னும் அவற்றோடு விட்டு விடாமல் இன்னும் கடினப்பட்டு வேலை செய்து அநேக சொத்துக்களை சேர்த்தார். I have seen these acres of land. It wasn't not in a, how do you say? Huh? It hasn't been laid out properly. මේ අක්කර ගණන් තිබුණු දේ හරියාකාරව තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමතලා තිබුණු හරියාකාරව තිබුණේ නැහැ. அந்த நிலம் நன்றாய் பண்படுத்தப்படவில்லை. It was like ups and downs. ඒකේ තිබුණේ කඳු වගේ. ඒ කියන්නේ හරියටම තිබුණේ නැහැ පිහිටීම බව. அந்த நிலம் பண்படுத்தப்படாமல் அப்படியே இருந்தது. Many people came and stolen this mud and everything, so it was like a mountain and big ponds and so many things was on that ground. සහෝදරනි ගොඩක් දෙනා වෙලා මේ පස් සොරා අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ තිබුණේ ගොඩක් වලවල් ඒ වගේ කඳු තමයි තිබුණේ. அந்த இடத்துல அநேகர் வந்து களிகளை எல்லாம் கிண்டி எடுக்கிறபடினால் குன்றுகள் போலவும் சின்ன சின்ன குளங்களுமா அந்த நிலத்தில் இருந்தது. But he brought a bulldozer from north to that place, and he was leveling that land up. සහෝදරනි ඔහු බුල්ඩෝසරයක් ගෙනලා මේ සියලුම භූමිය සමතලා කරා. புல்டோசரை கொண்டு வந்து அந்த பூமி அந்த நிலத்தை அவர் சமநிலைப்படுத்தினார். He spent lakhs of money in order to bring it into level. සහෝදරනි සෑහෙන මුදල් ප්‍රමාණයක් ඔහු වියදම් කරා ඒ සමතලා භූමිය බවට පත් කරන්න. லட்சக்கணக்கில் பணத்தை செலவழித்து அதை செய்தார். Then he was putting or planting coconut and all kind of thing on that land, acres of land. ඊට පස්සේ ඔහු වගා කරන්න ගත්ත පොල් වගේ දේවල් ඒ අක්කර ගානේ. அந்த நிலம் முழுவதிலும் தென்னை மரம் நாட்டினார். Day and night I could see him coming and going and coming and going from that land. දිවා රාත්‍රී මම ඔහු දැකලා තියෙනවා එනවා යනවා මේ ඔහුගේ ප්‍රදේශය පුරා. ஒவ்வொரு நாளும் நான் பார்க்க முடியும். ஒவ்வொரு நாளும் இரவும் பகலும் அவர் அந்த நிலத்துக்கு வந்து போய் எப்பொழுதும் அங்கே இருப்பார். The adopted child was small. සහෝදරනි මේ හදාගත්ත දරුවා தத்தெடுக்கப்பட்ட அந்த பிள்ளையோ மிகவும் சிறிய. But this father day and night working for the son. සහෝදරනි මේ තාත්තා දිවා රාත්‍රී මහන්සි වෙනවා ක්‍රියා කරන මේ කුඩා දරුවා වෙනුවෙන්. ஆனா அவருடைய தகப்பன் இரவும் பகலும் அந்த பிள்ளைக்காய் வேலை செய்தார். This son even don't understand why father is going and coming day and night. Why he have to work like that? මේ කුඩා දරුවා දන්නේ නැහැ ඇයි තාත්තා මේ දිවා රාත්‍රී මහන්සි වෙලා වැඩ කළ යුත්තේ කියලා. அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது ஏன் என்னுடைய தகப்பன் அங்கே இங்கும் ஓடித் திரிகிறார். Father would have been enjoying badminton here, football there, cricket there. One day everything is going to go. Let me enjoy and leave the land. If it's a valley, if it's a pond, whatever it is, go. Let him go and catch the fish.
He never thought that way. කවදා හරි මාත් නැති වෙලානේ එහෙනම් හොඳම දේ හොඳට ජොලියෙන් ඉඳීම. ඒ කියන්නේ ටෙනිස් ටිකක් ගහලා ෆුට්බෝලයක් එහෙම ගහලා සහෝදරනේ විනෝදේ කටයුතු කරලා ඉඳීම තමයි සහෝදරේ හොඳම දේ. කාලයක් ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙන වලවල් වල ඔහු මාරු මාලාරේ ජීවත් වෙන්න කියලා. அவர் அவருடைய பாட்டுக்கு நான் கிரிக்கெட் ஆடுவேன், அங்கே இது விளையாடுவேன், பேட்மிண்டன் விளையாடுவேன் என்று அவர் தெரிந்திருக்க முடியும். அல்லது அங்கே குளம் இருந்தால் தான் என்ன, மடி இருந்தால் தான் என்ன, அங்கே குளம் இருந்தால் அங்கே நான் மீன் பிடிக்கிறேன் என்றாவது அவர் பேசாமல் இருந்திருக்கலாம். As a man, he would have gone for world tour. ඔව් මිනිස්සෙක් වශයෙන් ගොඩාක් ස්ථානවලට යන්න තිබුණා හොට. அவர் அங்கே உலகமெங்கும் சுற்றி பார்க்க போயிருக்கலாம். He would have said, okay, honey, come with me, we are going to go around the world. කතා කරන්න ඉපා ඒ වගේ විරින්ද අපි යන් ලෝකේ වටේ කියලා යන්න තිබුණා. தேனிலும் இனிமையானவளே, என்னோடு வா, நான் உலகத்தை 80 நாளில் சுற்றி வருவோம். Around the world in 80 days. But this father, day and night, working for his adopted son. සහෝදරනි මේ තාත්තා දිවා රාත්‍රියේ මහන්සි වෙලා කටයුතු කරා මේ හදාගත්තු දරුවට. ஆனால் அந்த தகப்பனோ எல்லாவற்றையும் விட்டு இந்த பிள்ளைக்காக இரவும் பகலும் வேலை செய்தார். See, he sacrificed everything in order to give him best life. ඔහුගේ ජීවිතය කැප කරා සහෝදරනි හොඳම ජීවිතයක් මේ හදාගත්තු දරුවාට දෙන්න. குழந்தைக்கு நல்ல வாழ்க்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்தார். If a man can do that, then how much more our Father? ஒரு மனுஷன் இவைகளை செய்வானால் அன்புள்ள நம்முடைய ஆண்டவர் எவ்வளவா இவைகளை செய்ய முடியும். Limited everywhere. Limited man can do that great thing for the adopted son. Then how much more unlimited God has done already. සීමා සහිතයේ තාත්තත් එච්චර මහන්සි වෙලා දෙයක් දරුවා වෙනුවෙන් කරනවා නම් සීමා රහිතයේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් කොපමණ නොකරයිද? வல்லமையினாலும் வருஷங்களினாலும் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இவைகளை செய்வானானால் எல்லாவற்றிலும் வரையறை இல்லாத நம்முடைய தேவன் எவ்வளவாய் தன்னுடைய குமாரனுக்காய் அவர் செய்ய முடியும். Hallelujah. 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 Can we clap our hands? If we believe this, everything that he has done will take over you. Brothers and sisters. ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් උන්වහන්සේ කර සියලු දේ ඔබ පරිපූර්ණ වෙනවාමයි. இதை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது இதன் நன்மைகள் உங்களை மேற்கொள்ளும். Hallelujah. Many times if you read the Bible, because of their unbelief, they could not inherit the promise of land. Hallelujah. මාත්‍රිසාද බයිබලයේ පැහැදිලි තුන ගොඩක් තැන්වල ඔවුන් අවිශ්වාස කළ නිසා ඔවුන්ට උරුමෝදිය ලබා ගන්න බැරි වුණායි කියලා. வேதத்தில் நீங்கள் அநேக இடங்களில் பார்க்கலாம், அவிசுவாசத்தினாலேயே அவர்கள் தங்களுக்கு உரிய அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. Hallelujah. And that is why you have to read the Bible again and again and again to enjoy how much my Father has done for you. ආමේන්. ඒ නිසා තමයි නැවත නැවත වාරයක් ඔබ බයිබලයේ කියවිය යුත්තේ කොච්චර මට මගේ පියාණන් කර තියනවද දකින්න. அதனால்தான் நீங்கள் நன்றாய் வேதத்தை திரும்ப திரும்ப வாசிக்க வேண்டும். எவ்வளவாய் தேவன் எனக்கு செய்திருக்கார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு. Biggest breakthrough in my life started to see him as my Father. Hallelujah. මෙතන තියෙන පරම රහසන සහෝදරනි තමාගේ පියා වශයෙන් මේ දෙවියන් වහන්සේ දකින්න ගැනීමයි. எனக்குள்ளே பெரிய விடுதலை எப்பொழுது உண்டாகும் என்றால் நான் என் தேவனை தந்தையாக பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது. When I started to see him as a father, bigger change taken over me. ආමේන්. මගේ ජීවිතයේ ඔහුව තාත්තා කෙනෙක් විදියට දකින්න ගත්ත දවසේකට සහෝදරනි විශාල වෙනසක් සිදු වුණා. நான் கடவுளை ஒரு தகப்பனாய் பார்க்க ஆரம்பித்த நாளில் இருந்து அநேக காரியங்கள் எனக்குள்ளே மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது.
Hallelujah. Hallelujah. Without any work of us, කිසිදු මාගේ ක්‍රියාවකින් තොරව எங்களுடைய எந்த வேலையும் இல்லாமல் we can enjoy Him so that whatever He has done will come and take over. අපිට සතුටු විය හැකි සහෝදරනි උන්වහන්සේගේ සීලදී අපිට පරිපූර්ණ වෙනවා. அவரில் களி கூற முடியும், அவருடைய இதங்களை மேற்கொள்ளும். Hallelujah. Adoption has been taken over, brothers and sisters. ආමේන්. உங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறது சகோதர சகோதரிகளே. Already has taken over. எப்பொழுதோ அந்த தத்தெடுப்பின் நன்மை உங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறது. All the servant of God is waiting to serve you. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சேவை செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. You just command or wish, it will come and take over you. Hallelujah. ඔබ තියන්නේ ඒක විශ්වාස කිරීමක්. ඔබ ඇදීමක් පමණයි සහෝදරයෝ මේ පරිපූර්ණ කරගන්න. நீங்கள் கட்டளையிடுங்கள், அது உங்களை மேற்கொள்ளும். Many times without even prayer, when I wish, the things that I wish came and take over. යාඥාව ප්‍රවේදෝ මම සිතන දේ පමණයි කරේ. ඒ දේ මාව පරිපූර්ණ කරලා දෙන සහෝදරෝනේ. அநேக வேளை நான் ஜெபிப்பதில்லை, ஆனால் விரும்பின காரியம் வந்தடைவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Father is with you. තාත්තා ඔබ සමගයි. தகப்பன் உங்களோடு இருக்கிறார். You are no longer any bondage. ඔබ කවදාවත් නැවත බැඳීම් වල නැහැ. நீங்கள் இனி எந்த கட்டுகளுக்கும் உட்பட்டவர்கள் அல்ல. You are with the Father now. ඔබ තාත්තා සමගයි ඉන්නේ. நீங்கள் தேவனோடு அப்பாவோடு இருக்கிறீர்கள். Hallelujah. ஹalleluya. Why I am telling you this so that I don't have to pray for you anymore. මම මේව කියන්නේ සහෝදරි මම ආයෙත් ඔබලට යාඥා කරන්න ඕනේ නැති නිසා. நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் உங்களுக்கு நான் இனி ஜெபிக்க வேண்டியதில்லை. Amen. Shall we go to one word? I am going to finish it. Isaiah 56, verse 5. Even to them I will give in my house, and within my walls a place and a name, better than that of sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. අයිසායා 56 පස්වෙනි වගන්තිය. මාගේ මාලිගාවේ ප්‍රකාරය ඇතුලේ දූ දරුවන්ට වඩා උසස් නාමයක් ලබන්න ඕනේ. ඒ කිසි කලක නොබැක්කේ සදාට நான் அவர்களுக்கு நாளையிலும் என் மதில்களுக்குள்ளும் குமாரனுக்கும் உரிய இடத்தையும் கீர்த்தியையும் பார்க்கிலும் உத்தம இடத்தையும் கீர்த்தியையும் கொடுப்பேன் என்றும் அழியாத நித்திய நாமத்தை அவர்களுக்கு அருளுவேன். ஆமென். We couldn't handle even, calling as of daughters and sons, and he saying, no, I have given them better than that. ආමේන් ආමේන් Hallelujah. Hallelujah. I have given them a name, not a daughter, not a son. Even I have given them the better than that. ආමේන්. Amen. Who is that, brother? God bless you, Abba. ආමේන්. What about all the children? You must be excited. I have given my house, my wall, my place, but I have given even better than that. ආමේන්. Better than daughter, better than son. What I supposed to give it to my son, what I supposed to give it to my daughter, but I have given you better than that. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are my special people. I have even given you better than that. විශේෂිත වූ පුද්ගලයෝ මාගේ මාලිගාව ඇතුලේ ප්‍රකාර ඇතුලේ දුන්දරුවන්ට වඩා
උසස් නාමයක් ඔබ ලබන්නේ. ආමේන්. நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிறபடினால் குமாரன் குமாரத்தி என்பவர்களுக்கு பார்க்கிலும் அதிகமான கனத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். சிறந்ததை மேன்மையானதை உங்களுக்கு தேவன் வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. I have given you everlasting name that shall not be cut off. Amen. මම ඔබට සදාතනික නමක් දී හමාරා ඒ කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ විනාශ වෙන්නේ නැහැ. அழியாத நித்திய நாமத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. In other words, I have got everlasting name. I have given you the same as mine. Everlasting name where it cannot be cut off. Amen. Amen. නාසකෝ සදාතනික නාමයක් කියන ඒ හා වගේම ඒ දූතරුවන්ට සදාතනික නාමයක් කියලා තියෙන්නේ ඒ නම කවදාවත් නොමැකෙන්නේ කියලා. என்னுடைய நாமங்களில் ஒன்று நித்திய பிதா, அந்த நாமத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். நித்திய காலத்துக்கும் அதை உங்களிலிருந்து ஒருவனும் அதை வெட்டி போட முடியாது. Hallelujah. Shall we stand up? We are going to celebrate. We are going to clap our hallelujah. Thank you.